الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب المسح على الخفين لا ينال لنا. وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود بإسناد حسن صحيح رواه أبو داود عن دماتو سلسا هلتني حديثنا إلى في سنن أبي داود رحمه الله. تلزي علي رضي الله عنه ترجمهم باكرم بهنا سالفنا أمير المؤمنين رضي الله عنه من يلالو قال اندهال لو كان الدين بالرأي ينيا شريعة دينات باستيات بهن نرال بمجرد الرأي بهن متقبرال لكان أسفل الخف يخف يتاكين وكالي والنبرال أسفل مالته وسط مالتنا من رقدبت أولا تقبيه والنبر بالمسح بمابس من أعلاه لا يلاين يوناكال كمابس يلك እንግዲህ ያሸባብ መሬት የሚነካው የሚረግጠው የትኛው ነው? ላይኛው አይደለም ውስጡ ነው። ነጃሳ ሊነካ ምን ሊያደርግ የሚችለው ቆሻሻታችን። ስለዚህ በዲን በራእይ ስላል አይደለ ነው እንጂ በአስተያየት በአቅል ብቻ ቢሆን ኖሮ የኹፉ የውስጡ አካል በማበስ ተገቢና በላጭ ይሆን ነበር ከላይኛው አካል አሉ። وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه እኔ ደግሞ በርግጥ አይቻለው አሉ። ቀድ እንግዲህ ለብዙ ማዕናም ብትመጣ አሁን ለተሕቂቅ ናት ወሬውን ለማረጋገጥ እኔ የአላህን መላእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይቻቸዋለሁ የምሰሑ ሲያብሱ አይቻቸዋለሁ አሉ። على ظاهر خفيه በሁለቱ ኹፋቸው በላይኛው አካል ሲያብሱ ነው ያየሁት። እንግዲህ መጀመሪያ አዕላሉ አሁን ደግሞ ዛሂርና አዕላ እዚህ ቦታ ላይ አንድ ማለት በላይኛው አካል ነው ሲያብሱ ያየሁት። ስለዚህ ዲናችን ያሸበው በራእይ አይሆን ነስ ከመጣ من الكتاب او السنه አቤት ብለን ሰጥለጥ ብለን መተግበርና መስራት። ይሄ እንዲህ ቢሆን ኖሮ ለማን ላይ ነው استدراك የምናደርገው? ስለዚህ ዲን በራእይ አይደለም እንጂ በራእይ ቢሆን ይሆን ነበር ብለው علي رضي الله عنه ተናገሩ። ይሄም ሐዲስ እንግዲህ من الاحاديث المطلقه ነው። ተቅይድ ይቀየዳል ብለን መጠኑን ስንት ቀን እንደሚታበስ አብራርቷል። ሐዲሱ አላብራራም። ወደፊት የሚመጡ አሐዲሶች ያብራራሉ። ስለዚህ የሚታበሰው ኹፍ ያለው ሰው እንግዲህ ብዙ ሽሩጦችንም ዘክረናል። ብዙ አድርጎ ሲያበቃ እግሩን ማጠብ ቦታ ላይ ሲደርስ ከዚህ ከእግሩ ከቀኝ እግሩ ከጣቶቹ ጀምሮ ወደ ላይ ወደ እግሩ አገዳ ያብሰዋል ኹፉን። ግራ እግሩንም እንደዛው። እንግዲህ የሚታበሰው ጀሚዕ የሚሉ አሉ፣ አክሰር የሚሉ አሉ፣ ሌላም ሶስት ጣት የሚሉ አሉ። አልሙሂም ወደ ዑርፍ ነው የሚመለሰው። ይሄ ብለናል። አላ አክሰር الخف ቢያብስ ጥሩ ነው። አለዛ አብሷል በዑርፍ አብሷል ይሄ ሰውዬ የሚባል ከሆነ ያብቃቃው። እንግዲህ የሚሉት እንደዛ አድርገህ ዋታ እንትን ታረጥብና እጅህን አሁን እንዳልነው ከፊት ጣትህ ወደ ላይ ትስባለህ እጅህ ግራ እግርህንም እንደዛው በግራ እጅ ያን ካረክ አበስክ ይባላል። መጠኑን ወደፊት ያመጡልናል። ስለዚህ እንግዲህ ሐዲስ ያጀበው መስح على الخفين ከዓሊ የተወራ ነው رضي الله عنه። እነዛ ዓሊን እንከተላለን የሚለው አካሎች ግን لا يقولون به። ይሄ እንግዲህ ውሸት መሆኑን አካሃዳቸው ይመራል። ሌላም ሐዲስ ያወራሉ ስለ مسح على الخفين علي رضي الله عنه። حديث أبو داود بإسناد حسن في سننه ዘግበውታል። ብዙ አይማዎች ይሄንን ሐዲስ እንግዲህ ሶሂህ ነው ብለዋል። من بينهم الإمام أحمد بن خزيمة وأبو عوانة ሌሎችም ሐዲሱን ሳቢት ነው ብለውታል። ስለዚህ حديث ما سبته مسح على ظاهر الخف ስለሆነ على أعلاه وأسفله የሚል እሱ የለም
على جميع جوانبهم يلم أهم بتبالو بظاهره التابسات الصيبك أنالنا. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له أي للترمذي وابن خزيمة وصححاه. እንግዲህ አሊፉ صححاه ምለው ከሐውና ከሐው መካከል ያለው ወደ ላይ የቆመው አሊፍ فاعل ይባላል ለሙሰና ضمير ነው يعود على كل من ابن خزيمة والترمذي. طيب الحديث حسن رواه النسائي عندنا بلو 83 እና 84 ይላል والترمذي 96ኛ حديث وابن خزيمة 196. وقال الترمذي حسن صحيح بعد إخراجه حسن صحيح بلوتال الإمام الترمذي. لذاهن حديثه صفوان ابن عسال يتسن صحابي نوم يوراو بفتح العين المهملة تشديد السين المهملة عسال بلنه من نانبو مالتاچونو وباللام ابن الربضي بفتح الراء المهملة وفتح طيب الباء الموحدة والضاد المعجمة ابن زاهر سو ينجلي صفوان ابن عسال ابن الربض ابن زاهر يبالال المرادي قبيله من بني مرادنا سكن الكوفة وحديثه فيهم. طيب سلازي يسوي من أهل الكوفة نو عبد الله بن مسعود كسوا ورتوال يبالال ليلى النزير بن حبيشنا يتلايو تابعيوش كذا سويه يوارالو. المهم من الصحابة صفوان بن عسال بن الربد بن زاهر ترجمه وأطر أرجعونه يسقمت تيهون بزون بكاقال من إلى صحابي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا نبروا إلى يأمرنا يعزون نبر إلى إذا كنا سفرا من قال الله مسافر وجسنهون على نريد سفر ملا شباب سافر لملو ويسم الجمعنا ويجمعنا إلى لله أياد راكب لاند سوسيور ركب كتباله لبزوج أهون مسافر مالت عندي جزونيا عندي سفر لا يلا عندي سو سافراني كونه لولد سفر كونه من دنا ويالو جمع ويم دقمو اسم الجمعنا إلا أياد أئمة اللغة بهذا. على كل من قدنيوش سنهون كاغراتشن وطن كاغر بيتو ده سفر سنقبا يازن نبر إلى ليه سوي ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. دي مسح سنارك قزونيوش كهون من قدنيوش كهون سوسك أنس كلاليتاتشو خفوتشاتشنين اندانا وطا يازنال إلا من جنابة كجنابة كالهونة بستكر. جنابة لا ينقريها يا شباب المسح على الخفين خاص بالحدث الأصغر بلنا جنوبي هنا سوية ما بس هيك جنابة كهونه ግን ያው መታጠብ አለበት خفون አውጥቶ ይታጠባል. ولكن من غائط وبول ونوم እንግዲህ ውሎ የሚያፈርሱ ነገሮች በኢጅማዕ አሁን የተባሉት ሁለቱ የመጀመሪያዎቹ በኢጅማዕ በትፋቅ ያፈርሳሉ ውሎ ናቸው። ይካካ ካለ ሰውዬው ውሎ የለውም ከበወለም ናም ውዱ የለውም። ነውም ላይ ብዙ ከላም አለ የሚቀጥለው ነዋቂዶል ውዱእ ነው እሱ ላይ እናያለን። ሰውየው ሽንት ቤት ሄዶ ተጸዳድቶ መጥቶ ከሆነ በውሎ ከሆነ ተኝቶ ከሆነ ውዱ ሲያረግ ማበስ ይችላል። ጀናባ ላይ ግን አይቻልም ነው የሚለው ይሄ ሰውዬ። ስለዚህ አሁን ሙሳፊር ስንት ቀን ያበሳል ነው የምንለው አይደለም سفر فيه حرج ومشقة أجر بيت السفر قطعة من دون من الحديث هذا صحيح حديث سفر يسات كراج ነው ይላሉ ነብያችን ማለት በተለይ በዛ ጊዜ እንዳሁኑ متمكن ስላልነበረው ማሻአላህ ነው ሽክር የለም እንጂ ብዙ ኢሽካል የለም። ሆኖም ግን ሁክሙ ሁክም ሰፈር አሁንም ያው አውሮፕላን መሄድ
በመርከብ በማንኛውም ነገር ብትጓዝ حكሙ ያው ነው ያለው مسافة القصر كهنا 3 ቀን ከነለሊቱ ማበስ ትችላለህ ረመዳን ከሆነ ማፍጠር ትችላለህ የአህካም السفر በሙሉ ተጅሪ عليه ስለዚህ ሙሳፊር ትንሽ ሐረጅ መሸቃ አለ ስለሚባል ሰፈር ላይ አይሻም ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቂጣ ሚን النار ብለው ነው እንጂ ሰፈር ይሄንን ባይሉ እኔ النار ቂጣቱ ሚን السفر ነበር ሚል አሰብ ሚኖር ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ነገር ይከለክላችኋል መንገድ መግባት ስለዚህ መንገድ የሄደ ሰው ሐጃውን ታወጣ ቶሎ ብሎ ወደ ሀገሩ ይመለስ ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ብዙ ሐረጅና መሸቃዎች ስለሚያጋጥሙ 3 ቀን ከነለሊቱ እንዳናወጣ አዘውናል ስለዚህ 3 ቀን ከየት ይጀምር ይለያያሉ አይማዎች አሰበው 3 ቀን ከነለሊቱ ሲባል መቼ ነው ማበስ የሚጀምረው ሊያጀው አሁን ለምሳሌ ሱብሂ ነው ውዱእ አድርገን نعم እግራችንን አጥበን ኹፍ ለበስ ኹፍ ተለበሰ እግር ታጥብ ሙሉ ቀን ውዱእ ካልፈታህ ነገም ውዱእ ካልፈታህ አይታሰብብህ የሚታሰበው ውዱእ አድርገህ ኹፍህን አጥበህ እግርህን አጥበህ ኹፍ ለብሰህ በከዛ በኋላ ውዱእ ፈተህ ውዱእ አድርገህ ካበስክበት ጊዜ ነው የሚጀመር واضح يا شباب ከዛ ጀምሮ ሙቂም ከሆነ እዛው ሶላት ድረስ አንድ ቀን ከነለሊቱ ያብሳል ሙሳፊር ከሆነ አሁን እንዳልነው አራተኛው ቀን ያ ሰዓት እስከሚመጣ ድረስ ያብሳል ከዛ በኋላ ወጥቶ ማጠብ ነው ያለበት እንግዲህ ያምሩና አምር يدل على الوجوب ብለናል ይሄ ግን ሷሪፍ ከሌለ ነው مسح على الخفين واجب አይደል مسح على الخفين يا شباب حكمه ምንድነው جائز ይቻላል مشروع ነው ግን وجوبን አይደለም የግድ በስ አትባል ምክንያቱም ሌሎች አሐዲሶች ስላሉ ለፈለገ ነው የሚሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዋጅብ ነገር ለፈለገ አይባል ስለዚህ የአምሩ አምረል ኢባሃና አምረል استحباب ነው ሐዲሱን النسائي والترمذي ዘግበውታል في سننيهما واللفظ له ايه قالوا هنا ያለፈው የትርሚዚ لفظ ነው አሉ ابن خزيمة في صحيحه ዘግበውት ትርሚዚና ابن خزيمة ሐዲሱ صحيح ነው ብለውታል ስለዚህ እንግዲህ ካሁን በፊት እንዳልኩት مسح على الخفين እስካሁን የቀራናቸው አሐዲሶች ሙጥለቆች ስለሆኑ ገደብ የለውም የሚሉ አይማዎች አሉ تمسح ما بدا لك ይሄ ማን አባባል ነው من الائمه الاربعه የማሊክ አባባል ነው ይባላል لكن نزان احاديثዎች ያለፉትን የሙጊራን كذلك የዓሊያሁን ቅድም የቀራነውን ሐዲስ ማን ቀየደው ይሄኛው ገደበው ለሙሳፊር 3 ቀን ከነለሊቱ ነው ለሙቂም የሚለው ደግሞ ሊመጣ ነው ከዓሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ስለዚህ ሙጥለቅ ሐዲስና ሙቀየድ ሲመጣ ይሄ ሙቀየድ የሚባለው ምን ያደርገዋል ያ ሸባብ ሙጥለቁን ይገድበዋል ስድ ነው ያኛው ልቅ ነበር 3 ቀን ይሁን ለሙሳፊር ለሙቂም አንድ ቀን ይሁን አልተነገረ እዚህኛው ሐዲስ ላይ ለሙሳፊር ስለተነገረ 3 ቀን በኋላ 3 ቀን ከሞላው ቅድም እንዳልነው አስቦ እግሩን አጥቦ አውጥቶ ጫማውን ማጠብ ነው ያለበት وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين يعني ملهم ده حديث يفسرنا أحد الرواة الحافظ ابن حجر ناتشوم ملين وراد من الحديث هذا اللي يعني في المسح على الخفين ملهم أخرجه مسلم الحديث أخرجه مسلم جديد مسلم لا وبخاري لا قال لك كتب على حديث يا شباب لا يسأل عنه هل هو صحيح أم ضعيف بحث يقوم صحيح عين لا متفق عليه كتب على وبخاري لا قال ومسلم لا قال كتب على عند حديث يا شباب من دين لا نبحث عن درجته فلذي الفتوى لو توضيعين بالنا توضيع الأحكام في الصحيحين أو في أحدهما قال درجة الحديث من المناهي رجل
አያመጡም ያልፉታል ምክንያቱም في الصحيحين أو في أحدهما يال حديث فقد جاوز القنطرة ይላሉ ቀንጠራ ማለት ይሄ ድልድይ ማለት ነው كلا አልፏል ነው المهم ባጭሩ صحيح ነው ضعيف ነው አይባልም في الصحيحين أو في أحدهما قال ስለዚህ ሐዲሱ ያው لزيادة الإيضاح صحيح ይላሉ አንዳንድ ሙኸርጆች ካሁን በፊት እንዳልነው صحيح رواه مسلم 276ኛ ሐዲስ ነው في صحيح الإمام مسلم አሉ ያሁን ያለፈው ሐዲስ من طريق شريح بن هانئ تابعينا قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين قال عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين لتيك متاه إلى عليه هانئ بن شريح تسني سويه فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنين سايهون عليين ጠይቅ በብዛት ነብያችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጓዝ ነበርሱ እንግዲህ ተቡክ ብቻ ነው የቀሩት ብለናል ያሸባብ አሊ كل جميع غزواته صلى الله عليه وسلم شهدها وحضرها ተቡክ ላይ ያው እንግዲህ በተሰብ ወኪል ተወንልኛለህ ብለው على ال بيته ወኪል አረጋቸው እዛም ላይ እንደው ሙራጃ አርገው እንዴት እንዳሯቸው አሳልፈና ስለዚህ ብዙ ጊዜ አብሮ ስለሚጓዝ በዚህ ዙሪያ እሱ ነው ተፋሲል የሚያውቀው አልይን ጠይቅ አለችኝ ይላል فقال فذكره دون قوله يعني في المسح على الخفين هي لم مسلم فإن هذه الجملة من صياغة الحافظ هي صافت سوية يعني بلو يفسرت صاحب هذا الكتاب إن الحديث يسبسبت الحافظ ابن حجر ناتو يفسروت مالتها طيب حديث ملو علي ناتو رضي الله عنهم يعرض جعل النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا أرقوالا نري لقدبون 3 أيام ولياليهن سوسكن اسكن لاليتا وچاچو أرقوال للمسافر لمسافر سفر لا إلى سو لمسافر مفررن مسافران مسافرون إيه بصحينا متجمع ويقدموا يسافر جمعنا وبلنا ويسم الجمع من قر لا إلى سو لغزونيا ሶስቀን እስከነለሊቱ ማበስ ይችላል ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርገውለታል አሉ እንግዲህ ሙሳፊር ለሙፍረድ ነው እንኳን ምን ላየው አል ስለገባችበት አሊቱ ጅንስያ ስለምትሆን ማንኛውም ተጓዥ እዛው ውስጥ ይካተታል ويوما وليله للمقيم አንድ ቀን ከነለሊቱ ደግሞ አገር ቤት ላለ ሙቂም ለሆነ ሰውዬ አንድ ቀን ከነለሊቱ አርገውለታል يعني ايه يتدرجوا بمن قداي ነው ከተባለ يعني ማለት ተፈልጎ ነው في المسح على الخفين علي ይሄንን ማለታቸው مسح على الخفين ለሙሳፊር 3 ቀን ለሙቂም አንድ ቀን አርገዋል ማለታቸው ነው ብለው እየፈሰሩ ነው يعني ማለት እንግዲህ ያጀባብ ከሊመት ተፍሲር ይሻሉ ነው ይሄንን በማለት የሹት مسح على الخفين በማድረግ ነው ይያለ እየፈሰረ ሐዲሱ ሙስሊም ላይ ያለ ሐዲስ ነው لا غبار عليه ስለዚህ እነዛ ያለ ገደብ የሚሉት ሰዎች እነዛ ሐዲሶች ምን ያረጉባቸዋል ነው ምንላቸው ይመልሱባቸው ስለዚህ ሙሳፊር 3 ቀን ከነለሊቱ ሙቂም አንድ ቀን ከነለሊቱ ያብሳል ከዛ በኋላ እግሩን አጥቦ አውጥቶ خفን ወዶ ሲያረግ እግሩን ያጥባል طيب وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفافة رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم طيب هنا حديث دقمون من وراء صحيح رواه أحمد 577 حديث نوالو في مسند الإمام أحمد وأبو داود 146 في سنن أبي داود والحاكم 163 حديث في مستدرك الحاكم ይሄ ثوبان ተርጀማውን ካሁን በፊት ትንሽ ብለን ይሆናል አቡ አብዱላህ ይባላል እንግዲህ በኩኒያው አይታወቅም በስሙ ነው የሚታወቀው አቡ አብዱራህማን ነው የሚሉም ሰዎች ይላሉ ስሙ ثوبان ይባላል ሳይቱን ፈተሐ ባአርገን
ثوبان ابن بجدود أباتو بجدود يبالل بضم الباء وكذلك بضم الدال الأولى ثوبان ابن بجدود وقيل أباتو اسم جحدر نو املوم سوج على ثوبان ابن جحدر سويه من السرات نو سرات ميبالو اگر بين مكة واليمن يالنو كذا كبابي يتمارك سوينا ويلالو بليلا بابال حميري نو عربي اصلي نبر ያው በዙልም ድሮ በጃሂልያ ጦርነት ስለሚካሄድ በዙልም ተማርኮ ተሽጦ ነው እንጂ አስሉ ዓረቢ ነው የሚሉ ማሉ ምን ሒሚር ማለት ቀቢለቱን باليمن እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገዝተው ሑር አሉት ነብያችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን በህይወት እስካሉ አብሮ ያገለግል ነበር ይሰውዬ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሞቱ ወደ አኺራ ሲሄዱ ሻም ወደሚባል ሀገር ገብቶ ረምላ የምትባል አካባቢ ይኖር ነበር ከዛ ሒምስ ወደሚባል አካባቢ እንቲቃል አረገ እዛው ሒምስ የሚባል ሀገር ሒምስ ማለት እንግዲህ ሙዱን መዲና من مدن ሱሪያ አሁን እንግዲህ ከፋፍለውታል ሱሪያ ሉብናን ፍልስጤም ኦርዶን ምናምን ይያሉ ዱሩን አሁን ያልኳቸው ሀገሮች ያሸባብ ምን የሚለው ያካትታቸው ነው ሻም የሚለው ቢላድ ሻም ያካትታቸዋል በሙሉ ስለዚህ እዛ ረምላ ነበር የሚኖረው ከዛ ወደ ሒምስ እንዲቃል አድርጎ ሂጅራው 54ኛ ላይ ወደ አኺራ ሄደ ይባላል የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውላ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይባላል ሰውባ እና ምን ይላል እሱ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه የአላህ መላእክተኛ ዘማቾችን ላኩ ወደ ጂሃድ እንግዲህ ሰሪያ ማለት ወደ 400 አካባቢ የሚሆኑ ናቸው ብለናል በሲራው ላይ እንዳሳለፍነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሳተፉበት ዘመቻ ያጀባ አህሉ ሲር ምን ይሉታል ገዝዋ ይሉታል እሳቸው ያልተሳተፉበት ሷሃቦችን የላኩበት ደግሞ ዘመቻ ከሆነ ምን ይባላል ሰሪያ ወትጅማ على ሰራ እና ዘማቾችን የአላህ መላእክተኛ ሙጃሂዶች من الصحابه ላኩ ይላል فامرهم ان يمسحوا على العصائب እንግዲህ አምሩ استحبابي او اباحي ነው ይያልን بعصائبዎች ላይ እንዳብሱ አዘዟቸው ይፈስሩልናል عصائب يعني العمائمه ጥምጣሞች ማለት ነው አሉ عصائب ማለት እንግዲህ ያጀበ ኢሷባ ነው ሙፍረዱ እዚህ ራስ ላይ የሚታሰር ነገር ማለት ነው ኢሷባ ማለት ሙፍረድ ነው عصائب ሲጀመር ኢማማ ማለትም ጥምጣም ማለት ነው ማይለፉ على الراس ብለናል እና እዛ ምን ሄድበት ሀገር በጣም ብርድ አለ ብርዳማ ነው ሪዋያት አቢ ዳውድ አይኗል ይባላል እንዴት እናርግ ቢሏቸው በጥምጣማችሁ ላይ በሱ ስለዚህ በጥምጣም ላይ ማበስ من الائمه الاربعه ማን ብቻ ነው የሚልበት ብለናል ሰልፈናል በቅርቡ نعم الامام من الاربعه من مفردات مذهب الامام احمد بن بلال وهو الصواب باو شرط ذكرዋል በዛ የዘከርነው ሸርጥ አለ አንደኛ የወንድ ጥምጣም ብለው ይሸርጣሉ ሁለተኛ አብዛኛ ዑርፈን የሚሸፈነው ራስ የምትሸፍን መሆን አለባት ብለው ሌላ ሙህከማ ሆና ሙሐነካ እንደዚህ መምጣት ወይም ዙአባ ያላት ብለዋል ሸርጦቻቸው ላይ በደሊል በኩል ሹሩጦቹን ደሊል አይይዳቸው ግን ጀዋዝ መስح على الامامه ይሄው ሐዲስ እየሰበተ ነው በኢማማ ላይ እንዳብሱ ፈቀዱላቸው አዘዟቸው እና መስح على الامامه ይቻላል طيب والتساخين يعني الخفافه تساخين ደግሞ ሲፈስሩ ምን ብለው ፈሰሩት خفاف ማለት የኹፍ ጀምዕ ነው ያለው አንድ ኹፍ ነው ሁለቱ ኹፈይን ይባላል ወይ ኹፋኒ ጀምዕ ሲሆን خفاف اخفافም ተጀምዓል ተብሏል እንግዲህ ሰዓለብ የሚሉት من اصحاب اللغه لغوي سويه ነው تساخين لا مفرد لها من لفظها جمع ብቻ ነው የተሰማለት አሉ مفرد የለውም من لفظه ስለዚህ تساخين ማለት እንግዲህ የሚያሞቅ ነገር ማለት ነው በትርጉም ደረጃ ከሄደ ኹፍ ምን ያደርጋል ስትለብሰው እግርህ ላይ ያሞቃል ስለዚህ በኹፎችም ላይ በአማኢሞችም እንዳብሱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘዋቸዋል ስለዚህ መስح على الامامه ይቻላል ነው ምንለው الحديث اخرجه احمد ድንብለናል ቁጥሩንም ተዘክሮ كذلك ابو داود والحاكم صحيح نو بلوتال لله طيب وعن عمر موقوفا
وعن أنس مرفوعا إذا كبو موقوف مالذ يا جماعة وما أضفته إلى الأصحاب من قول أو فعل فهو موقوف زكين إلى صاحب البيكوني إذا عندي صحابي يهن على كتب على وي صحابي يهن سرى كتب على من يبالا موقوف يبالا صحابة يلاي بيتشا ياترى نبياتين زد صلى الله عليه وسلم يالدرس نجر مالتنا موقوف مالت كصحابي دقمو زك بلو تابع إلي كاتر عند قول بيهن فعل من يبالا البلن مقطوع يبالا مرفوع مالت وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعين هو المقطوع نبياتين يهنالو صلى الله عليه وسلم يهن سروا كتب على دقمو من يبالا مرفوع سلازي عوني ودفيت ميوراو حديث بهولتهم سبطال مالتنا بعمر بكل موقوفا عليه عمر لا يطرو مالتنا بأنس بكل يتوراو دقمو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلازي نجدي بعضهم وقفوا على عمر وبعضهم عن طريق أنس رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيه زيادة العلم سلال لو عندنا نقر موقوف إنه مرفوع هنا كتورع إيه مرفوع من دنو بلنا لا جواب زيادة العلم سلال له أسننا رجح له بايون بشرط كون رافعه ثقة من الثقات مرفوع أرقم يا وراو سوية حافظ ثقة كهنا زيادة العلم استقع سلال له السنة من نزاو تبلوه سلازي كعمر موقوف هنا كأنس مرفوع هنا من أمي لأبابال تبلوه إذا توضأ أحدكم كنا أنت ما ننياتشوه مضيع رقا قزي ببالو نقول وضع كاملنا بطهارة كاملانو يا مغيرام حديث يجمر نبتين المسح على الخفين دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين إنه وضع رقا قزي مالت ملو وضع رقا ولبس خفيه كذبوا على خفوش كلبس بعد وضوء كامل فليمسح عليهما بخفوش لاي يبس باتشه وقالوا نبيات صلى الله عليه وسلم نقول عليهما نقول فليمسحهما إنا فليمسح عليهما يلا فليمسحهما ببال النزا هلون متابس على اللبت ملو سويت دليل ማስረጃ ሊሆናቸው ነበር አስሉ ለምሳውማ ቢባል ሁሉንም ነው እንዳለ ግን عليهማ ከተባለ على الاستعلانات በላይኛው አካል ይበስ ማለት ነው ይሄም ላይምቱ ለአመል አምርናት ባይሆን አምሩ ለኢባህና ለእስትህባብ ነው ብለናል እዚሁ ሐዲስ ላይ የሚመጣ ስላለ የሚሰርፈው ለውጁብ መሆኑ ወልዩصلي فيهما ይስገዳል እንደለበሰ ይስገድ ሸባብ ይሄ ያለ ነው እንግዲህ አንዳንድ አካባቢ እኛም አካባቢ ሊኖር ይችላል እንግዲህ ትንሽ ሰልጠን ያለ ሰፈር አካባቢ ያው በአስፋልት ከሆነ ሌላ ነገር ከሌለ እንግዲህ ፊሱናና ቢዳውድ ያለ ሐዲስ ነው ሰው መስጊድ በር ስደርስ ወደ መስጊድ መጥተህ የጫማህን ውስጡን ያዋሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንጹህ ከሆነ አለ በረከትላህ ገብተህ ትሰግዳለህ ካልሆነሳ መሬት ላይ ታከውና ያጣሃራዋል የሀገራችን ላይ ብዙ ጭቅጭቅ ያመጣል አልሙሂም አንዳንድ አካባቢ የሚሰሩበት ሰዎች አሉ እና ሶላ አለና علينا ይሄ ይሁዶች አይሰግዱም ጫማ ለብሰው خلافዋቸው በጫማቸው ስገዱ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩበትም ሐዲስ አለ ስለዚህ الصلاه فينا علينا ልብስ ጫማ ለብሰው መስገድ ያው እንግዲህ اذا تحقق طهارتهم አሁን ቅድም እንዳልነውም ከሆነ ይሄ مشروع ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም صلى منتعلا وصلى حافي ከለታት አንድ ቀን እየሰገዱ ይያሉ ያጀበ ጫማቸውን ልቅ አረጉና አስቀመጡት አስና الصلاه ሷሃቦችም ለብሰው እየሰገዱ ስለነበረ ጫማዎቻቸውን በሙሉ ሷሃቦች አወለቁ هذا ያጀበ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካዘዙ ወይ ሲሰሩ ካዩ አንድ ነገር ሙሸሪዕ ስለሆኑ لقد كان لكم برسول الله اسوه حسنه አወጡ በኋላ ሰላም ተውሲ ጨርሱ ጠየቋቸው ما حملكم على ان خلعتم خفافا او نعالكم من ሆናችሁ ነው ጫማ ያወጣችሁት እየሰገዳችሁ ሲሏቸው رايناك خلعتن عليك فخلعنا نعالا ይሄ ነው እኛ እርሱ ያወጡ አየ እኛ ማወጣ አይ እኔ እኮ ጅብሪል መጥቶ አዛ አለባቸው ነጃሳ አለባቸው ብሎ ስለነገረኝ ሳላውቅ ስለሆነ ወደ ሶላት የገባሁት እሱን ሲነግረኝ አወጣሁ የእናንተ ጫማዎች ለማውጣት ምክንያት የላቸውም አሏቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ አሁን የሚለው ይሄ ሐዲስ
ውዱእ ካሚል አድርጎ ኹፍ ከለበሰ ማበስ ይችላል በነዛ በኹፎች ላይ እንደለበሰ መስገድም ይችላል ይስገድባቸው አሉ ወላ ይخلعهما አያውጣቸው እነዛን ኹፎች አሉ ነዝዕና خلع እንግዲህ ተቀራራቢ ኢንሻአ ከፈለገ ልብ በላችሁ እንጂ ኢንሻአ የምትለው ከሊማ እንግዲህ አምሩ ምን አለ መሆኑን መራችን ይያልን ዋጂብ አለ መሆኑን መራች ከፈለገ አለማውለቅ ከፈለገ አለማውለቅ ይችላል ማለት አይን ያውጥቼ ማጠብ ነው የምፈልገው ካለስ አውጥቶ ማጠብም ይችላል አፍዶሉ የትኛው ነው መስ ኹፍ ለለበሰ ሰው አፍዶሉ አውጥቶ ማጠቡ ነው ወይስ አብሶ መስገዱ ነው ይخالፋሉ ዑለማዎች الشافعية ይሄ መስح على الخفين ሱናውን ካልጠላ ሱናው እንዳለ የሚያምን ከሆነ رغبة عنه ካልሆነ አስሉ ማጠብ ስለሆነ ማጠብ ይሻላል ይላሉ ማጠብ ነው አፍዶሉ ይላሉ ሌሎች ደግሞ ላ ኢህያء للسنة ሌሎችም የማይሰሩ ሰዎች ስላሉ ማበሱ ምን ይሆናል አሉ አፍዶሉ ማበሱ ነው ابن القيم وقف بين وبين ساتشو ليجمع بين القولين ساتشو منالو ايه نبياتنا صلى الله عليه وسلم تكلف የሚያደርጉት ነገር የላቸውም ኹፍ ለብሰው ከሆነ ባያረጉት ያብሳሉ ኹፍ የለበሰ ማበስ አለበት ማአብሰው ይስገዳሉ መክሹፈታን ከሆኑ እግሮቻቸው አጥበው ነው የሚሰግዱት መክሹፈታን ከሆነ ምን ማድረግ አለበት አጥቦ ነው መስገድ ያለበት وبهذا تجتمع الاقوال ብለው ያስቀምጣሉ ስለዚህ ኢንሻአ ያለው እንግዲህ መስዓል الخفين ዋጅብ አለ መሆኑን ይሄ ይصرف الا من جنابه ከጀናባ ካልሆነ በስተቀር ጀናባ ላይስ ማውጣቱ ምንድነው ያለና ግዴታ ጁኑብ ከሆነ እንግዲህ ባለቤትን ተገናኝተ ሊሆን ይችላል ወይም ሙህተሊም ነህ ለምለተኝተ ማይፋ እሱን አየህ እዛ ላይ ማውጣት ግድላል ስለዚህ ሐዲስ الأكبر ላይ عموما مسح على الخفين የለም አሁንም አልገደበም ይሄ ሐዲስ ይገደባል ባለፉት አሐዲሶች ይገደባል የሰውባን ሐዲስ የዑመር መውቁፈን የሆነው የአነስም መውቁፈን የሆነው ጊዜ አልደካም በሶፍዋን ኢብኑ አሳልና በአሊ ሐዲሶች ይገደባሉ ስለዚህ ሙቂም ከሆነ የውሙን ወለይላ ያብሳል የውመን ወለይላ مسافر كونه 3 أيام بلياليها يبسار الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه حديث الدارقطني في سننه ذقبوتال حاكم في مستدركهم ذقبوا صحيح نوم بلوتال للان أي نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه